جی अस्सलाम वालेकुम। मैं गफ़ार ख़ान बात कर रहा हूँ। एहतशाम साहब, ये मेरी वॉइस आपके लिए राजा रियाज साहब को भी सलाम है। वो चूँकि इस टाइम पे मेरा ख़्याल है ग्रुप में हाज़िर हैं। बात ये है कि ये जो कंपनी थी बी फॉर यू, फिर ये बी फॉर यू से बी फॉर यू ट्रेडर्स बन गई, फिर बी फॉर यू ग्लोबल बन गई, फिर एसआरजी बन गई। अब एसआरजी बनने में इन्होंने तकरीबन पौने 5 एक साल का अरसा लगा दिया। अब इस अरसे में इन्होंने तकरीबन साढ़े 4 साल या 4 साल का अरसा जो है, वो ये 86-87 हज़ार लोगों को इकट्ठा कर सके। जो कि ये कहते हैं, अब जो इनसे अगर इनके मुँह से जब हम बात सुनते हैं तो कहते हैं 5 साल तक तो लोगों तो को देते रहे हैं ना, तो अब ये इदारों ने पकड़ लिया तो ये इस वजह से मसाइल आ गए। अब ये 4 साल तक ये 86,000 लोगों में जो आपस में बंदर-बांट थी वो जारी रही। लेकिन ये जो 86,000 लोग थे, उसमें से बिलख़ुसूस 30 एक हज़ार करीब लोग जो हैं, वो ये जो आखिरी साल में 4 लाख के करीब लोग आए, ये तादाद 5 लाख या इससे कुछ ज़्यादा शायद बन गई थी। ये इनका पैसा जो है, इन 30,000 में या फिर इन लोगों में तक़सीम हुआ। अब ये 30,000 के करीब जो लोग थे, वो कुछ तो थे जो आम, मतलब जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया और फिर चुप करके बैठ गए कि चलो जी उससे इंटरेस्ट आ रहा है तो इस्तेमाल करेंगे। तो जो दूसरे लोग थे, जो इन चीज़ों में पहले रह चुके थे, अक्सरियत उन लोगों ने फ़ायदा उठाया जो इस किस्म की कंपनियों में पहले रहते रहे हैं। उनको पता था कि एक टाइम लिमिट होता है और इस चीज़ में उस टाइम लिमिट से आपने फ़ायदा उठाना है। फ़ायदा अगर आपने बहुत जल्द उठाना है तो अपने रेफ़रल बनाओ। रेफ़रल से आपको एक ठीक-ठाक बोनस मिलता है। अब उस बोनस को और जो प्रॉफ़िट आता है, वो आपकी रकम को मकसद है कि 6-7 महीने में डबल कर देते हैं। अब हुआ भी यूँ कि इनमें से जो मख़सूस लोगों ने फ़ायदा उठाया, उसके बाद एक एसईसीपी का इसके ऊपर आप ये कहें कि इन्होंने इनको वार्न किया, अवाम को खबरदारी भी दी कि जो आप अवाम से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, ये आप कारोबार नहीं बल्कि ये तो आप एक किस्म का ऐसा काम कर रहे हैं कि जिसके लिए काफ़ी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है और आपने इसको वो डॉक्यूमेंट्स मुहैया नहीं किए हैं, लिहाज़ा ये गैर कानूनी है। इनके ऊपर 4 अरब रुपए का जुर्माना लगाया इनके डायरेक्टर्स के ऊपर और 86 करोड़ के करीब डिफरेंट नेचर का और जुर्माना था, वो भी इन पे लगा। अब इस जुर्माने और इसके खिलाफ ये हाई कोर्ट तक चले गए। हाई कोर्ट में इन्होंने अबूरी ज़मानत में तोसी होती गई कुछ दिन तक और राजा रियाज़ साहब इसके गवाह हैं और राजा रियाज़ साहब की वॉइस से ऐसे लगता था कि बस हाई कोर्ट से हम केस जीत के आने वाले हैं। इस दौरान एक अनहोनी हो गई। हाई कोर्ट से इनका सब कुछ फ़ारिग हुआ और ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट में नैब इनके पीछे थी। बाकी कहानी तो आपको शायद मालूम ही है। सुप्रीम कोर्ट से भी इनकी सुबकी हुई और ये फिर चले गए अब नैब एहतसाब अदालत में है केस। यहाँ पे जो नैब का प्रोसिक्यूटर है, उसके मुताबिक इन्होंने इल्लीगल तरीके से अवाम उन्नास से चीटिंग के ज़रिए सोशल मीडिया के थ्रू इसका प्लेटफ़ॉर्म इस्तेमाल करते हुए लोगों से पैसा इकट्ठा किया और उनको झांसा दिया, एक बारी-बार मुनाफ़े का कि हम आपको फ़िज़िकल प्रोजेक्ट्स हैं, उनसे मुनाफ़ा देंगे। जबकि जो फ़िज़िकल प्रोजेक्ट्स हैं, वो अवाम-उन्नास को भी पता चल चुका है, हमें भी पता क्योंकि हम भी इसके एक मेंबर की हैसियत से मैं जो बात कर रहा हूँ फ़िज़िकल प्रोजेक्ट इनके बुरी तरह फ्लॉप हो गए। सिर्फ़ 9 महीने के अंदर या 9 महीने से पहले क्योंकि मुनाफ़ा जो इन्होंने देना था इंटरेस्ट वो इतना कमज़ोर हुआ ये काम इतना इनका कमज़ोर हुआ कि 9 महीने के अंदर-अंदर ही बिल्कुल ये लेट गए। जो ये कह रहे थे हमें कि जी जहाज़ ग्रीन जेट के नाम से एरोप्लेन जनाब वो आ रहा है, रेलवे के लिए भी बात हो रही थी और फिर ये कहा गया कि उसमें सैफ रहमान साहब की वॉइस मौजूद है कि उसमें करप्शन ज़्यादा होती है, इस वजह से फिर मैंने उसको नहीं लिया। अच्छा, इसके अलावा एग्रोज़ेम कंपनी मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोजेक्ट ये बताते रहे। वो प्रोजेक्ट हमें इसलिए बताते रहे, इनका कहना ये था कि हम इन प्रोजेक्ट से पैसा बनाकर आप लोगों के पास ये जो प्रॉफ़िट आ रहा है, वो इन प्रोजेक्ट से आ रहा है। अब वो प्रोजेक्ट्स और उसके बाहर ममालिक के जो कारोबार थे,
وہ صرف نیب یا ایس سی سی پی کا کیس بن جانے پہ ہی یہ بالکل مکمل طور پہ مقصد ہے کہ آج کل تو واشی نظر آ رہے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے کارندے تھے، جو لوگوں کے گھر بچوا رہے تھے، وہ لوگ ان میں سے جو ہر دن کے حساب سے ان کی ویسیں آتی تھی، ڈائسوں کے اوپر لمبی لمبی چھوڑتے تھے، مختلف قسم کی تقریریں کرتے تھے، پھول پھینکتے تھے، ایک دوسرے کے اوپر گاڑیاں تقسیم کرتے تھے، وہ اب مکمل طور پہ خاموشی ہے۔ جو لوگ اس کمپنی کے جو پہیوں کے طور پہ کام کر رہے تھے، آج وہ جس طرح وہ شاک ابزرور بالکل بیٹھ جائیں اور کسی کباڑ خانے میں پڑے ہو، ان کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ اور اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ کچھ لوگ اپنی کمپنیاں بنا کر اب مختلف قسم کی کمپنیوں کا نام دے کر اب مزید لوگوں کو لوٹنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اب جب ان لوگوں سے پوچھتے ہیں، یہ کہتے ہیں آپ مطلب ہے کون سا کیس؟ کیس تو ہے ہی نہیں، سیف الرحمان صاحب نے کس کے ساتھ وہ کیے؟ اب ملکی قانون سے اگر کوئی انحراف کرتا ہے، آپ ایک گاڑی لیتے ہیں، اس کے لیے لائسنس، آپ کو ڈرائیونگ لائسنس آپ کا ہونے کا یعنی ہونا ضروری ہے۔ ہمارے ملک میں کافی سارے لوگ بغیر ڈرائیونگ لائسنس کی ہی گاڑی چلاتے ہیں، لیکن جب اس کا چالان ہو جائے تو پھر اگر وہ یہ کہیں کہ بھائی کون سا مطلب ہے کہ کیوں ہوا ہے، میں تو پہلے بھی چلاتا رہا ہوں، میں نے تو کسی کے ایکسیڈنٹ تو میں نے ابھی تک نہیں کیا، کسی کو مارا نہیں ہے، یہ اس قسم کی ٹوٹلی کہانی بن چکی ہے۔ اور اس سے پہلے اس ملک میں جتنی بھی کمپنیاں چلی ہیں وہ تمام اسی طرح ان کا انجام ہوا ہے، وہ تمام نے لوگوں کے پیسے لوٹے، اور اس میں سے یہ کچھ موصوف ان میں رہ چکے ہیں۔ اب یہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اب نیب نے لوگوں کو یہ کہا کہ اگر آپ کے ساتھ آپ نے بھی پیسے انویسٹ کیے ہوں تو پھر ہمارے سے رجوع کریں۔ اب یہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھائی بتائیں نیب نے پہلے کس کو پیسے دیے؟ اب اگر نیب نے نہیں دیے تو پھر ایک اخلاقی جرات کا مظاہرہ یہ ہونا چاہیے کہ کسی اور فورم، مطلب ہے سپریم کورٹ موجود ہے، ہائی کورٹ موجود ہے، آپ اگر لوگوں کا بھلا چاہتے ہیں تو کسی اور فورم پہ لے جائیں، نیب کے پاس مت لے کر جائیں۔ لیکن یہ تمام چیزوں کے لیے ایک آپ کو پتہ ہے کہ اخلاقی جرات کی ضرورت ہے، لوگوں کی خدمت کا جذبہ ہونا چاہیے۔ یہ جذبہ ہوگا تو پھر ہم صحیح بات کریں گے نا۔ آج بھی یہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، اس کا انتظار کرے، 1 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے، جتنے جھوٹ بولنے تھے ایک ایک کر کے سارے فلاپ ہو چکے ہیں۔ یہ جو ویب سائٹ ہے اس کے بارے میں بولا گیا مختلف، میں کیا کیا بتاؤں آپ کو، کوئی ایک لفظ یہ بتا کے اٹھا کے یہ اس کی تشریح کر دیں کہ ہم نے فلاں دن تو یہ کام یا یہ بات کی تھی، آج ہم نے سچ بنا کے دکھا دیے۔ 13 مہینے ہو گئے، اب 13 مہینے کے بعد اگر کوئی بات بنتی ہے تو یہ پھر شادیانے بجائیں گے، یہ ڈول ڈماکے بجائیں گے۔ میرا خیال ہے کہ 302 قتل کا قیدی بھی باہر آ جاتا ہے ایک دن۔ اب یہ اس کا مطلب قطعاً بھی نہیں ہے، یہ سادہ لوگوں کو صرف بے وقوف بنانے کے مترادف ہے، بس اور کچھ نہیں۔ میرے بھائی احتشام صاحب، اگر آپ میری یہ بات سنتے ہیں تو اس میں بہت کچھ موجود ہے، اور باقی آپ کا حامی جو ہے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔